Muy buenas, soy Sharkness y aquí estamos en una nueva vídeo reacción. Voy a explicar unas cosillas antes muy rápido porque es un vídeo de 45 minutos y no quiero que se alargue esto hasta la eternidad. Lo primero decir que la semana pasada no subí vídeo porque he estado acatarrado, ¿vale? Todavía tengo algunos síntomas, alguna tos, estornudo, así que si ocurre algo de eso, pues simplemente me mutearé seguramente y no lo escucharéis. Tengo mi botellita de agua, así que todo bien. Lo segundo, decir... esta semana iba a subir un vídeo que no era este de la vídeo reacción, pero ya que Necrit ha subido el vídeo y podemos reaccionar a él, voy a subir esta semana el de la vídeo reacción y la semana que viene uno que tengo preparado que tiene que ver con Riot y con algunas cosillas que ha hecho para que tiene que ver, digamos, con la empresa y con el MMO. Así que vamos a hablar de ello la semana que viene. Y ahora vamos a ver el vídeo de Necrit. Lo he visto hasta aquí, como podéis ver, hasta el cachito este, solo para grabar y ver que se viese todo bien. Y nada, vamos a darle y si tengo que parar alguna parte, pararé. Pero bueno, están los subtítulos en español, así que espero que lo entendamos todos muy bien. Let's go. Mira, ahí por ejemplo dice Riot MMO y lo traduce como correcto, right. MMO. Loot, arguably one of the driving forces of MMOs, and it doesn't matter if it is an MMORPG or an MMO shooter. Loot is something everyone celebrates their joy over, but it might be for two separate reasons. Some people like having big numbers on their characters. Sure, it is a key progression for MMOs, but for a lot of others, me strongly included, it's all about the visuals. I simply want to show off the achievements of my character, vale, un momento. so after I get... Aquí básicamente, por si no lo habéis entendido, que entiendo que sí, dice que hay dos tipos de persona, ¿no? La que le gustan los trajes y las armaduras y las armas por la progresión que te da tu personaje, es decir, por las estadísticas, por los números, básicamente, que te da, y otros que le gusta por el aspecto. Yo creo que también están los que le gustan las dos cosas. Pero bueno, para que veáis un poco de qué se trata, porque hay MMOs que tienen el transmog que básicamente, por ejemplo, el transmog en World of Warcraft se le llama a tener dos armaduras, ¿vale? Esta es mejor que esta, pues a esta le pones el aspecto de esta. Simplemente tiene su aspecto, pero conserva las estadísticas de esta. Es básicamente eso, también lo tiene el Final Fantasy y muchos otros MMO, pero en este caso el MMO de Riot veremos si lo tiene o no. Get some good loot, it better look good. ¿Ves? Que al conseguir un buen loot, que mejor que se vea bien. Y eso es cierto. I care about the appearance of my character a lot, Classic Wrath being a perfect example. You see, since the original Burning Crusade, I have always played a paladin. So naturally, with Classic, I got one to max level on my home EU server. But Blizzard also brought up the fresh servers, where everyone would start as level 1 and everyone would be on a leveled playing field as the next expansion comes out. This is something a lot of people didn't believe would be that popular. Until it was so popular, it was burning Blizzard spaghetti servers. Esperemos. Esto se habla mucho, ¿no? De los MMO y de las colas que hay que esperar para poder entrar a un MMO. Hay MMOs que lo han hecho muy bien, ¿vale? Creo recordar que Guild Wars 2 fue uno que lo hizo bastante bien. No me hagáis mucho caso, pero creo recordar que tenía... colas más pequeñas, pero básicamente en todos los MMOs que van saliendo que son un poquito famosos tienen bastante cola, incluso juegos que no son MMO, juegos online, como por ejemplo el TFT. Cuando salió el League of Legends también tenía colas que tenías que dejarlo ahí un rato, los Tark, un montón. Entonces veremos si, y bueno, cuando salga una expansión del Final Fantasy o del WoW, pues ocurre esto. Veremos si en el MMO de Riot lo tienen solucionado o no. Yo imagino que no lo tienen solucionado, no porque no quieran, ni porque no lo vayan a hacer, sino simplemente porque creo que de momento no hay solución, o sea... creo que no han encontrado solución ningún juego porque sigue habiendo colas y siguen intentándolo y sigue habiendo colas. Es decir, va a haber, seguramente. Tenemos que ir con eso en mente, ¿vale? Cuando salga el juego seguramente no podemos jugar durante las primeras horas o incluso si se nos echa del juego por cualquier motivo, volver a entrar va a ser una locura. Así que veremos. Pueden hacerlo de mantener la cola, que eso está muy bien. Awful games these days, but not only did they release one amazing queue simulator, but they released two. Well, I quickly realized there was no way I was gonna play on a fresh server. Right? Well, it turns out prime time for EU is when US is asleep.
So I bypassed the queues by making a character on the US servers, and my leveling was a breeze. And here's the reason why I'm even telling you about this. When I was deciding which class I wanted to play, I thought about which class would be played the least so that my loot would not be contested. Well, in Wrath, that would be the Shaman. Buena forma de elegir una But clase. if I wanted to play a Shaman as the Alliance, I would have to play as the Draenei. Boom. Visuals matter to me. I can't play a character that looks awkward. But thankfully, in Riot's universe, the armor and weapons are badass. We already had a look at the world of Runeterra. Aquí ya estamos viendo cosas de Riot. Perdón. Me parece muy interesante que le interese tanto el aspecto visual, porque yo soy igual. Me encanta en un MMO, pues es sobre todo subir al máximo, conseguir todo lo máximo que pueda de mi personaje, pero a la vez me gusta mucho que se vea bien mi personaje. Quiero que tenga un aspecto visual bonito, que la armadura y el arma que lleve sean agradables para mí. No solo que sean las mejores, sino que sean las mejores visualmente también. Así que estoy un poco entre los dos mundos. We also talked about all the existing races in this universe. I showed you the greatest villains and bosses we will inevitably get to see. And now it's time to show you the final piece. The epic loot revealed by the Esto es lo que yo quiero lore ver. of this universe. Las armaduras, las cositas, el looteo, vamos. Ready for some glorious items. This video will be split into two halves. The first half of the video will talk about all the armories of all the different regions. And I'll show you las what armaduras. their typical armor looks like. With the second half of the video being the juicy one. Because I'll show you some legendary Las weapons armas. from this universe. Vale, la mitad va a ser armaduras y la otra mitad van a ser armas. Así que muy interesante. But I will also Veremos. show you some real 3D models of the weapons which I pulled from the Ruined King game. So we'll lo be sacó del able to have Ruined a look King, at vale. some real models that tease what we could see in the MMO. But first, let's go. A ver, sí que es verdad que puede ser el estilo de modelos que veamos, pero no creo que tenga exactamente el aspecto visual de Ruined King, más que nada porque aparte de que está hecho por Riot Forge, no por Riot Games, al ser empresas distintas pues trabajarán distinto, y Riot Games se centrará por supuesto por el aspecto cartoon, pero no creo que sea tan Ruined King, ¿sabes? Porque Ruined King no sabemos si el MMO de Riot va a tener cámara isométrica o no, pero el Ruined King, a pesar de ser en cámara isométrica, obviamente necesita menos detalle al no tener por qué acercar los personajes y tal, así que veremos cómo lo hacen. Pero bueno, es interesante porque nos puede enseñar una forma más o menos de cómo podría llegar a ser. Let's have a look at the typical armories. So, vale, armaduras por let's regiones. start with the good, totally not racist boys of Demacia. Demacia. With Demacia having the classic white castles and knights in shiny armor. That's exactly what we should expect here. Besides Armaduras the rugged plateadas appearance at low levels, y armaduras which we should doradas expect everywhere, y azules. the armor of the Dauntless Vanguard is just about the most iconic here. Being made of petricite steel, it is naturally pale and resilient to magic. At the lower ranks, it is a wall of silver steel. But at higher ranks, their armor has some golden. Me pregunto si las cosas hechas de petricita en el juego tendrán un sentido en el gameplay. Es decir, si tú vistes con algo de petricita, si por ejemplo un mago te va a hacer menos daño, o simplemente que el tener equipado algo de petricita te dé más no sé qué de defensa mágica. Eso estaría muy bien y sería lore accurate. Outlines. Their sergeants also have different helmets that stand out. And depending on what your job in the military is, the armor has totally different variants. There is one for the horse riders, there is also a lighter version for the trekkers, there is also a version for the raptor riders. Bueno, los distintos tipos de armaduras según el rango que tengas. And you can see it in greater detail in the official concept art. So if you're a lover Me gustan las of capitas, shiny que tengan armor, capitas. you're going to appreciate these. Pero no es mi estilo de armaduras, is just a lighter version of plate. That shows you how much Demacians love armor. I mean, they even armor up their hawks. But Demacia also has the classic scouts hiding in bushes. So they also have the classic ranger outfit. Este estilo. They also have con the las hojitas y tal para light armor. And of course, then we have the mage seekers. As we mentioned in the los last Mage video, Seekers, a pesar de que no me gustan en el lore, no me gustan, quiero decir, me caen mal, me gustan, creo que aportan al lore. Me gusta mucho la ropa que llevan,
El estilo este rollo... Porque me recuerda, siendo un cazador de mago, me recuerda un poco a un mago. Y es como una fusión ahí. Me gusta. These are the guys hunting down mages. The most iconic part of their gear are the half masks. That's what indicates that you belong into their crappy cult. But all of them Esto podrían dártelo perfectamente en el MMO. Ahora estoy jugando muchísimo al Final Fantasy y hay un montón de armaduras que son de este estilo. O sea, quiero decir, elementos para la cabeza. Puede ser un gorro o puede ser una mascarilla así que perfectamente veo posible que te den algo así, simplemente. La cosa es sin ser un Magekeeper, no lo sé. Which comes in handy whenever you are trying to uncover a hidden mage. While some mage seekers have fancier masks than others, we really should mention the shittiest person in all of Demacia, the leader of the mage seekers, Lord Eldred, who not only has the fanciest mask of them all, but he feels so insecure about himself that he carries 2 grey marks. But the mage seekers are not the only ones with unique outfits. Dice básicamente, bueno, le he hecho aquí un poquito para atrás, que lleva estas dos, digamos, piedras, las marcas que llaman, porque está un poco inseguro acerca de los magos. Y bueno, y ha hablado también de su majestuosa máscara, que es la más majestuosa, digamos, de todas las que tienen. Esta me gusta mucho, la roja, esta de rollo de dragón, con la boca aquí. Escúchame, eres bardo en el juego y te sale una armadura así. O sea, un arma, quiero decir. Porque imagino que el bardo atacará con un arma. Bueno, veremos. Pero imagínate algo así, que estuviesen, que la armadura del guerrero sea esta, por ejemplo, y la del bardo sea esta. Con el arma incluido. Guapísimo. But all of these just lead us to the armor of the highest value in all of Demacia. ¿Cuál? The armor of the royal court, and currently we know about its 3 iterations. De la realeza, vamos. This armor is fully golden, unlike the typical silver Demacian variants. One type of this armor is worn by Barret Bavel, one of the greatest Demacians who ever lived. Barret Bavel. His story is awesome, but unfortunately it's not really important for this video. What is important is that Barret was the greatest Demacian. He died during the battle at the Gates of Mourning while protecting his nation. As a result, during his burial ceremony, his armor was reforged into a container for his ashes. So the golden armor was turned into this. Transformaron la armadura en esto cuando murió, en el contenedor de las cenizas, digamos, donde guarda las cenizas de los muertos, vamos, de él, muerto. Don't think we're gonna wear that in the MMO. The second variant no of the veo golden royal cómo podemos llevar armor eso. is worn by Jarvan IV. This combat armor is passed between the Seguramente tendremos alguna armadura parecida a la de Jarvan. See it being worn by his own father. And you can see that it was forged in the image of the dragons that once threatened Aunque no sea de la realeza, quiero decir. I highly doubt it would be lootable because Jarvan is not an evil man and he is actively wearing it. But I still wanted Jarvan no es evil man, pero to mention it because it looks cool and it could definitely inspire another Demacian set. Como todo, básicamente. And then there is the third variation. The armor of his now Ojo, me gusta el hombro, King Jarvan III. This is probably the heaviest armor in all of Demacia. Sí, I really love this image because here Jarvan looks like a space marine from Warhammer. But at least it shows you that Demacia is not only all about silver. They also have gold. Sí, vamos. Fun fact, les interesa la plata y el oro. Me da cuenta que llevan, pues eso, plata y oro en cuanto a armadura y azul en cuanto a tela. Llevan todos, bueno, también tienen como esa tela, ¿no? De color negro que tiene Lux, por ejemplo. Pero bueno, es muy genérico que tenga dorado, plateado y azul. Demacia, esos son los colores icónicos. Sí, y hombreras enormes. Nunca he entendido esas hombreras, pero bueno. Vale, a Noxus. Vamos a ver aquí, que me interesa. Es que la ropa de Noxus mira esto. Es que es brutal. Sí, en Noxus es negro y rojo. You're gonna like these guys quite a bit more.
Here, the vast majority of the armor comes from the Trifarian Legion. It is dark with a lot of hard edges and occasional silver lining. You can also notice that oftentimes this armor does not have sleeves, because Noxians are overly aggressive and they don't want to limit their offense. But not all of them. For example, Captain Farron has a type of armor that doesn't give a damn about anyone. And yes, without spoiling anything, during Arcane, if you look into the background, you may find even more Noxian armor. Sí. But then there is also this interesting variant that is fully plated with a winged helm. Qué chula esta, ¿eh? This one looks different because... Por cierto, los MMO a mí me gusta ir mucho a dos armas si se puede, en plan ya sea dos dagas o dos espadas cortas, es lo que más me gusta. Bueno, y guadaña, pero no todos los MMO tienen guadaña, como el Reaper del Final Fantasy. Pero si no, dos dagas o dos espadas cortas me encanta, porque es como, suelen ser como clases muy ágiles y me gusta tener como el aspecto de dos armas. Así que una de este estilo estaría genial. Y míralo, o sea, con espadas clavadas. Si hay alguna clase de... O sea, raza de no muerto, podría ser. Now, when it comes to light armor and cloth, Noxian spies often use leather with occasional plate armor. This is also used on the battlefields by those who are confident they don't need to use heavy plating to protect themselves, but really it is the casters who are going to get the most style out of Noxus. Sí, básicamente que hay gente que no utiliza armaduras súper grandes, no todos los Noxianos utilizan ese tipo de armaduras, sino que algunos llevan, pues como estos por ejemplo que estáis viendo aquí, armaduras más de tela y más ligeras. Obviamente, ¿no? Depende de la clase. Los hemomantes, ahí están. The Black Rose may swap the jackets for more plating because, well, it's Noxus, with the Noxian officials sometimes ditching the Crimson Cloak entirely. Esta me gusta mucho, esta ropa. Me recuerda, me dan esos vibes a Juego de Tronos, un poquito, ¿no? A ese estilo, ¿no? El estilo de ropa y me gusta. So, even as a caster, even if you are not going to be wearing plated armor, you are still going to appreciate Noxus. When it comes to their weapons, well, Noxus does have massive weapons of dark steel, which often match the Noxian architecture with the hard edges. But Noxians also have a special kind of a weapon, the runed weapons. Noxian Las armas rúnicas are able to weave runes into their blades to enhance them. Sometimes these runes... Básicamente que le colocan runas para encantarlas, para mejorarlas, digamos. Make the blades lighter so that you can one-hand a blade that is bigger than yourselves. And other times the runes simply make the weapons indestructible. So just know that League does have a canonical reason for you to be wielding oversized weapons. Noxians also have suicidal bombs. I'm not sure if that's gonna lead into fun gameplay. So now let's move into the Imagínate una clase con bombas en las manos. Here we all know what to expect. Either you are wearing a lot of fur, or you wear nothing. This entire region is pretty much made claro, of... Sabemos que los hijos del hielo no sienten frío, por eso hay gente que no son hijos del hielo y van con abrigos, y gente que son hijos del hielo, como Brown, ¿dónde está? Y no le importa ir en pleno invierno sin camiseta, porque no siente el frío, entonces va como le apetece realmente. Wear nothing. This entire region is pretty much made of leather armor. But at least it comes in different styles. The Avarosans turn it into blue cloaks with white fox fur elements. Perdón, gente, he hecho un corte porque me ha sonado la alarma del móvil, pero bueno, vamos a seguir viendo desde aquí, lo he hecho un poquito para atrás. Comes in different styles. The Avarosans turn it into blue cloaks with white fox fur elements. Para los avarosanos llevan la capa azul. But at least the shamans of the Freljord give it a twist. They theme their armor after animals. Vale, está hablando de las distintas ahí me sale clanes, pero no es clan exactamente. Bueno, sí, los clanes de Freljord que llevan ropa distinta, depende de cuál sean. Incluso los ursinos, los ursains, que llevan aquí pues estas capas, ¿no? Como de oso. Theme their armor after animals. Be it a mammoth with massive tusks on his shoulders, a wolf with esa me gusta mucho, wolf shoulder pad. Ojito con estas de mamut en el hombro, A mammoth with massive tusks on his shoulders, a wolf with the amazing wolf shoulder pads,
or even an elk wearing their bones. Y alces. With that said, some individuals, usually those of a higher rank, wear actual metal armor. But because it's difficult Los de to rango alto harvest suelen tener metal in armaduras all the metálicas. frozen landscape, and because metal tends to be freezing cold in this climate, it is rare to see people wearing it. Pero es raro However, verles con up in armaduras deep north, por el clima. Lysandra's army of the Draklorn are clad in metal plates. Just like Lysandra. Esta me parece, o sea, los Draklorn, estos, ¿cómo se llama? Draklorn, creo que sí. Me encanta el aspecto que tienen. El tipo de casco me flipa. Y ya no solo eso, sino la ropa que llevan, las armas, todo. O sea, me encanta. Si se puede tener una ropa así, por supuesto la voy a tener. They are wearing helmets shaped in the image of the Watchers, which they are holding back. But even they are not going to be the most iconic armor of the Freljord. I can almost guarantee you that Riot's MMO will have a set themed after the Hearthblood. The Hearthblood are the people who worship the demigod Ornn. Los que adoran a Ornn seguramente te hagan algún tipo de armadura, porque son todos muy buenos herreros y muy buenos... ¿cómo se dice? Bueno, herreros, peleteros, todo esto, ¿no? With Ornn being a godly blacksmith. This demigod is the one who crafted the massive vault door which Braum is using as his shield. And all you need to do is to peek into Ornn's forge to get an idea of what the armor is going to look like. A lot of RAM thematics with aspects of a volcano. Sí, básicamente aspecto de rollo de volcán y ese estilo de RAM, ¿no? The Ruined King game, you can find what a hypothetical shield made by Ornn would look like. Ornn is simply far too iconic for this region, so expect at least one Fire Ram based set. Sí, eso seguro vamos a tener. Se nota que esto lo ha grabado después, The Freljord also has its own scavengers. And it's a shame that these are rarely mentioned because their armor looks insane. And when it comes to the weapons, eso lo ha grabado en otra have parte, very lo de los barbaric scavengers. tools. Loads of axes, swords and wooden shields, with an occasional primitive weapon from one of the trolls. Nothing too out of the ordinary. Sí, tienen However, the armas is no also muy known for the especiales. ice weapons. We talked about these in Pero the las past. ice weapons, These por weapons supuesto. are made out of magical ice that literally kills you if you touch it. That is, unless you are an Iceborn. Si eres Iceborn te duele, pero las puedes sostener. No mueres. And these true ice weapons can have all sorts of shapes and sizes, from swords and axes to bows and flails. But sí, que puede tener todos los tipos de armas de ese tipo. Ionia has a lot Ionia, a ver, vamos a ver. Most people are wearing simple robes. And depending on what class you are playing, the robes sí, can Ionia yo me lo imagino eso con ropas muy ligeras, siempre muy pues que no sean armaduras súper toscas. Heavily. The blade dancers following Irelia wear slightly reinforced incluso en They guerreros also y wear cosas así. these reinforced hats, which can be used as shields when banding together. Yes, Estos que son this is not personas. an insect, these are blade dancers. Que yo me confundí en el vídeo, ya lo puse en los comentarios, que pensaba que era una montura el bicho este, pero son personas, ¿vale? Que hay debajo. Se puede ver las manos aquí agarrando los escudos. Yes, this is not an insect, these are blade dancers. Ahí está. The field musicians also wear some really cool caster armor. But this is definitely not gonna be the coolest light armor here. A ver cuál es la mejor. Is gonna go to the Kashuri armor. Dios. Here, the one simply known as the Maker me encanta, o sea, estilos dorados, blancos, ¿no? Colores como muy limpios. Weapons and equipment, which certainly does have a unique style. And Joder, yes, the very popular League of Legends champion Jhin is also wearing a set made by the Maker. Then of course, tiene también esos verdes, ¿no? De acuamarina. The Blade Masters of Ionia are known for their very wonky shoulder pads. You can see one on Yasuo. You can see two of them on las sombreras estas súper grandes. Even Master Yi in his fully Ahí está, golden armor couldn't afford to not have at least slightly wonky shoulder pad. Speaking of which, all the Vuju Blade Masters wear helmets with the green lenses.
These allow them to see what is Eso happening seguramente in the te lo puedas conseguir de alguna forma, ¿no? Algún casco que tenga estas lentes de los spirit realm, so I Guyu. wouldn't be surprised if one of these Míralo. weird helmets was obtainable in the game. Again, it is quite iconic. But don't Sí. worry, we can find some heavy Es que muchas veces armor. pensamos, ¿no? Que hay ropa o hay cosas del lore que no vamos a conseguir por puro lore, ¿no? En plan, si no es un Guyu Master, no vas a conseguir eso. No tiene por qué. O sea, muchísimos MMO consigues cosas por estética simplemente, o te dan algo que es parecido, que a lo mejor no es, pero que tiene ese estilo. Entonces, es muy probable que podamos conseguir tanto las lentes estas, como podamos conseguir cualquier cosa, por muy específico en el lore que sea con algo, ¿sabéis? Even here. While normally the Ionian ninjas are wearing light armor, Shen and Zed are two types of fully Esto si te haces armored ninja seguramente ninjas, te den un montón with de Shen armaduras y wearing the cosas classic chulísimas. blue colors, and Zed wearing the red colors of the Shadow Order. Sí, los But azules y los even rojos. that is not it. We also can't forget about the temple. Qué chulo guards. este, ¿eh? Mirad esta ropa. Me gusta mucho, ¿eh? Rojo, dorado y negro. Which might be wearing the most badass armor in Ionia. And when it comes to the weapons of Ionia, Estoy de it is acuerdo. all blades and sharp objects that resemble living things. Next up, let's delve into Piltover and Zone. This Piltover will be and a Zone, quick gente. one because we can't get closer to just real life. Anything from the 20s ¿Qué es to lo que más se 60s parece is in fashion here, a la vida at real de least los años when 20 y it comes to the 60? light armor. But even that has a cool twist here. Because Piltover and Zone are based on technology, sometimes you can find some really great examples of proper techwear. With the Pharaoh's family being the best example. Mira, Here they are claro, ropa con tecnología. Eso estaría chulísimo, ¿eh? Una ropa que cuando la lleves así, rollo, pues te dan la chaqueta esta, te la pongas y los rayitos vayan saliendo así de tu personaje. Estaría chulísimo. wearing a straight up Tesla suit. And here, one of the leaders of the Pharaoh's family has a very good armor set, where you can see... Recuerdo en Arcane la mujer que tenía el collar este que era como un reloj que se iba moviendo así. O sea, unos engranajes, perdón, no un reloj. Algo así estaría chulo, ¿no? ¿Qué te the dicen? hard labor on their shoulder pads. This is definitely one of the more unique armor sets of Piltover. And of course, in Zone, all of this Tenía gear is gonna aquí be slightly personajes. more grungy, or at times horrifying, but the fun will Qué chulo probably este. begin when we start looking into the augments. Because augments are not only for the fanatics, they can also be worn fashionably. Qué chulo I este. can't wait to see all the different augmented armor sets. When it comes to the heavy armor, Hay algunas muy don't look chulas, ¿eh? into the forges, I'll tell you that much. But really, all the heavy armor goes to the wardens. The heavily Ropa de armored Warden police seguramente force te of den the de alguna city. forma u otra. Con alguna However, misión o some algo. of the barons of Zone may be teasing some Ya heavy sea o que te tengas que hacer pasar por un Warden o algo, pero que te den esa ropa y te la puedas quedar, estaría muy chulo. Obviamente, llegamos a lo de antes, ¿no? Es lore accurate que te den ropa de Warden sin ser un Warden. No, pero a lo mejor por cualquier cosa la terminas consiguiendo o te la puedes hacer o algo y simplemente por tenerla estéticamente. armor as well. When it comes to the weapons of Piltover and Zone, well, it's anything that can be engineered. So probably primitive guns, explosives, and hidden knives. Está muy chula las From armas, here we're de going to Shurima. Piltover y Zone. Shurima Shurima, is going to gente. be very simple too. Either you are from the desert, or you're from the capital, or you are from Icathia. In the Que eres desert, de you can Icacia, del find a lot of desierto, de la primitive capital. technology, so don't expect much there. Although some of the raiders' gear can be appealing at times, Estos molan but mucho. from the civilized areas. The Chronomancers show us a good bit of what caster armor from Shurima could look Para los like. caster. We can also find more caster's armor on Qué chula Zera's la máscara. acolytes, but even Rollo Sherat. more in the capital city itself. In fact, I can show you quite a few good examples. Shurima really likes to wear cloth after all, though some rogues may prefer some of these leather sets. But when it comes to Sí, something las heavier, armaduras de cuero para los rogue tienen que tener este estilo, las de Shurima, ¿no? Este rollo me saldrá como desértico, ¿no? Para gente que vive en el leather desierto. sets. But when it comes to something heavier, Shurima's Golden Army comes to the rescue. They are big fans of gleaming golden armor, though they are not Esto tiene que as ser heavily dorado, armored as claramente. someone like Demacia.
We could also mention that even though Icathia was utterly destroyed by the Void, their kingdom used to have soldiers that look like this. So should we ever delve into some of the tombs in Shurima, maybe we can find something like this. And Con yes, capas, this is also the type of armor that Jax is wearing. Now, when it comes to their weapons, it is golden spears all around. Aquí las armaduras y las armas están However, chulísimas, las de Shurima. Por favor, sí. Por favor. Ropa del vacío y armas del vacío. Me da igual cómo lo introduzcan. Que estén 100%. Es lo que más busco. O sea, este estilo de ropa, ¿no? Rollo como medio resquebrajada, medio como un poco hecha polvo, ¿no? Con colores oscuros y morados. Y las armas igual. O sea, esto lo necesito, ¿vale? Es algo que necesito. Greg, si algún momento ves un vídeo en español, que lo dudo, esto lo tienes que meter 100%, ¿vale? Sea como sea. I wouldn't be surprised if Riot really gave us one of these weapons, but it would have to be endgame. I really love the concept of this kind of a weapon. Me da igual si es endgame, me da igual si es en early game. Que esté, 100%. Tiene que estar. Ya está. Me puedo pelear con quien quiera que diga que no pueden haber armaduras del vacío porque no sé. Me da igual. Alguna forma habrá. Tiene que estar. Let's be honest. A full set of void corrupted weapons sounds like really great raid loot. Next, let's very quickly mention Targon. Most Targonians don't wear much, but when they decide to wear something, it is usually in the image of their raid. Hay una imagen de Pantheon que no es esta, que aparece con... Bueno, a lo mejor sale, vamos a esperar. Que me encanta. Los Solari con las armaduras doradas, temáticas con el sol. Esto, los Lunari, la ropa de Lunari me encantaría también para el MMO, porque además me gusta llevar rollo personajes así, ¿no? Un poco rogue, con doble arma y esto, y me encanta el color que tienen las armaduras Lunari. A ver si habla ahora de los Lunari. Probably being Leona, but I prefer the Daylight Spear Ravoon. And obviously, just like their armor, their weapons are also themed after the sun. Sí, in fact, you can armas see the weapons being y armaduras by relacionadas con el sol. The Lunari, on the other hand, estas me encantan. Here we can get good examples of caster's gear. Mira qué chulo esto. And here you can see something more of a Esta es una de mis cartas favoritas de Inglaterra. Wearing just about the heaviest armor the Lunari can offer. It's not much, but it's an honest work. Si os fijáis, tienen siempre como ese estilo, ¿no? de luna, ya sea en las armas o en las propias armaduras, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene la media luna, el arma también es media luna. Me gusta mucho, ¿no? Este estilo de armas. Y por aquí también tiene como una luna. Y la ropa me encanta. Incluso aquí, que es como marrón, un poco como de este cuero... ¿Cómo se dice? No me sale ahora el nombre, pero bueno, este típico cuero marrón me gusta mucho. Me parece como muy ágiles. Ojo, un arma celestial, para el late. And they are all guns. But besides these, if you'd like to see some more iconic sets, we have the Warriors of Rakor. Esta es la imagen que decía. Esta es la imagen que decía. De los Rakor. The classic Spartans. The Herald of the Dragons is wearing a very interesting mask. The Goat people have their own gear. But most importantly, we better get an armor set. Es que incluso en la misma región tienen un montón de armaduras distintas, ¿eh? Mira esto. Obviamente sé que no vas... O sea, el tipo de ropa. Vamos a hablar solo del tipo de ropa. El tipo de ropa de las hermanas me encanta. O sea, me parece alucinante. Imagínate que puedas tener una capa así que termine rollo celestial así como con fuego y que en el propio juego se mueva o tenga algún tipo de efecto. Chulísimo. Next up, we should also mention Bilgewater. For the most part, it is just pirates, guns, cutlasses, piratas, por supuesto. But besides the normal pirate wear, we can also mention the religious Buru worshipping the god of motion Nagake Boros. Their entire aesthetics are themed on Aztec stone. At least esto me gusta, ¿no? Es un poco azteca, ¿no? Digamos. If you'd like to see some caster's armor, be ready for tentacles.
Loads and loads of tentacles. Está muy chula la ropa de aquí también. But I'll tell you one thing, I really wanna see an armor set themed after Nautilus. Can you tell I like plate armor? Anyway, let's finish this first half of the video with the last place. The Shadow Isles. Obviously, before the Shadow Isles were the Shadow Isles, they were the Blessed Isles. That's where most of the design will come from. Of course, we know that the Sentinels originated on the Blessed Isles. So all of these light pale sets come from here. Also, before we get rollo to the darker centinelas, stuff, I can show you all of these guys who show us some uncorrupted light sets. But then things get dark. This place has a lot of interesting light. Hombre, y por supuesto, ropa oscura de este rollo tendremos seguro. Que es básicamente ropa, es ropa normal realmente, pero con vendas y con cosas. Ya ves. Ya ves. Ropa de ese estilo. And eventually they would be claimed by the undead as well, and that's where we can get these cool sets. Me pregunto si podrá ser un no muerto en el juego. Porque esta ropa estaría genial para ellos. O para mí, porque seguramente elegiría. But others come from the Iron Order, wearing dark skeletal sets. But that's really it when it comes to the kinds of armors that come from the... Si podemos ser en el juego algún tipo de no muerto, seguramente seamos con ese rollo espectral, ¿no? Verdoso que suelen tener de lo que ocurrió de la ruina y tal. Así que estaría muy bien. Of course I could keep going, but there is only so much time we have for a video. So now, let's get into the far more vale, la otra mitad, gente. And let's talk about Llevamos some very 36 minutos. items which we will see in Riot's MMO. Aprox, porque como he cortado la parte esa. Or not is a whole separate conundrum. For example, in the past, Blizzard knew that Frostmourne was so legendary they couldn't just give it to players and let them run around with it. Vale, esto es algo interesante, ¿no? El hecho de que un arma es tan poderosa que no se lo pueden dar a los jugadores normal, ¿no? Imagínate, un jugador con la hoja del rey arruinado, ¿no? La espada de Viego. El que se parezca o que tenga un aspecto parecido, sí, pero que sea la espada... Es como esto, ¿no? A ver qué explica de esto, ¿no? Pero el hecho de tener un arma tan poderosa que cualquier jugador la pueda tener. Dictated that there could only ever be one Lich King. So when the players finally defeated the Lich King, Blizzard didn't give them Frostmourne, but they gave them a weaker version of it called Shadowmourne. But then 10 years later, everyone was able to run around with the shards of the Frostmourne, so... Vale, que no les dio el arma exactamente. No les dio el arma exactamente, pero les dio más adelante. I don't know what the logic was. Anyway, the point is, I'm going to show you items that canonically exist in this universe. There are no buts or ifs, these legendary items exist in the game. And to make things even more interesting, first I'll cover all the legendary items which we are unlikely to get, though Riot may still give them to us for the sake of it being cool, and then we'll get into some proper loot. So first, let's mention Drakebane. This legendary weapon of the Demacian kings was designed to slay drakes. It is a hybrid between a spear and a sword that can extend itself. The art of fighting with it is only really known una lanza y una espada que se extiende. And when wielded in combat, the weapon is como podemos ver con la Q de Jarvan. As it is to the enemy. And Jarvan only ever pulls it out when things really get serious. I doubt we will ever be able to get this legendary spear, but we are most likely going to see it in action in the MMO. Also in the category of legendary, likely unobtainable weapons, we puede que no la tengamos, el arma, en el MMO, pero sí puede que nos den una parecida que también se extienda, ¿no? El hecho de que tenga ese mismo efecto, pero no sea la misma. The legendary gloves of Nezuk. Long story short, a very long time ago there used to be an ascended warrior who was trying to figure out how to defeat the void monsters. His name was Horok. Over time he figured out that he can use the void against itself, and so he infused his glove with voidy energy. This created a weapon known as the Netherblade of Horok, a magical blade that was mounted to his wrist, which could cut básicamente un arma creada con poder del vacío para vencer al vacío. Just about anything.
Years later, Horrok died, and many centuries after that, his tomb was looted by the champion known as Kassadin. As you can see, this is what the Netherblade looks like. However, many years before Kassadin picked up the Netherblade of Horrok, there was another Ascended called Nezuk who raided the tomb as well, and he stole the other glove. Eventually, Nezuk died too, and Nezuk's tomb was raided by Ezreal. So, Ezreal and Kassadin are each wielding a glove, which make a complete set and... Imagínate que aparezca el personaje, revivido, lo que sea, de cualquier forma, con un guante... con la espada esta del vacío y otro el guante de Ezreal, los dos guantes juntos. Ojito, Together they are wielding que además son muy distintos. Even they probably don't comprehend. But because both of these champions are good guys, I doubt we are going to be able to steal their gloves. Que no se lo podremos robar porque son buenos los dos. Es curioso, ¿no? Ver un personaje así y verle diciendo que es bueno con este aspecto, pero bueno, no juzguemos por el aspecto. They probably don't comprehend. But because both of these champions are good guys, I doubt we are going to be able to steal their gloves. And this is where we can also mention the Hammer of Orlon. This one is very crucial for the story arc of Poppy. Poppy is on a quest to find the rightful owner of the Hammer of Orlon. Someone who could que está buscando al propietario y es ella. Without knowing the fact that she herself is the rightful owner of the hammer. And that what she can do with the hammer is not normal at all. So the moment you take the hammer away from her, you destroy a beloved character. That's why I don't believe we que no se lo puedes quitar a Poppy, pero te pueden hacer uno parecido. Lastly, we could also mention the weapons of the aspects, like aunque no tenga ese poder. The Zenith Blade. Solo It's físicamente. simple. I don't believe Riot is going to allow us to fight a decently friendly fan-favorite champion such as Leona. So we are likely not getting that blade. I could keep going, nearly half of the champions in League of Legends are holding interesting weapons. Sí, básicamente que las armas que tienen los campeones no las vamos a conseguir porque las tienen los propios campeones. Lo veo lógico, lo veo, veo que sea así, pero sí que veo que harán algunas que sean muy parecidas. Para que tengas el hecho, ¿no?, de llevar el mismo arma que tu campeón favorito, aunque no sea la misma. Que simplemente se parezcan. Half of them are the good guys, so I doubt we would just randomly be able to take their things. So, let's instead have a look at the bad guys and their loot. Now we are going Tampoco to creo que le the quitemos el items gancho a which 3, will likely sinceramente. appear in the MMO, and for which it is only up to Riot whether they decide to let us obtain these items. Here, above all, we have the legendary sword and shield of Commander Ledros. Ledros played a big role in the story of the Ruined King, but not big enough to prevent us from looting his weapons. So I truly would not be surprised if we were able to get them in the MMO. Especially since Ledros was the Ruined King's most powerful frontline soldier. Sí, eso sí lo veo, ¿no? Que lo podemos conseguir. ¿Ves? Está partida por la mitad. Bueno, ahora justo está el delante, pero está partida por la mitad y lo demás es todo magia. Fun fact, you can find Ledros with his fully 3D modeled weapons in the Ruined King game. So these will be quite the beauty to behold in the MMO. Sí, es que prácticamente pueden coger esos diseños y simplemente retocarlos un poco y ya está. With one good example already existing in the lore. Remember how in WoW people went on a legendary quest to forge Thunder Fury? Or at least it was epic back in the day. I really want to see us do pues seguramente en el LoL también se pueda ir, ¿no? En alguna misión para forjar algún arma especial. Eso estaría genial. Me encantaría que Ornn te pidiese materiales que fuesen muy difíciles de conseguir, en plan en raids súper poderosas y tal, y que si consigues esos materiales vayas a Ornn, le das los materiales y te haga un arma épica. In fact, he kinda already did it once. In the lore, Ornn forged himself some tools. A spade, a hammer, and a fork. Later, after a battle with his brother Volibear, he threw all the tools besides the hammer away. According to a legend, the fork landed in the oceans somewhere in the east, where a merking picked it up and he used this mighty trident to rule the oceans. That's how legendary Ornn's weapons are. He literally made himself a fork which was so powerful mortals could use it to rule the world.
And who knows, maybe we will be able to find this very fork in the game. So please, Riot, we need one of Ornn's weapons. And here is where we ¿Veremos un tenedor en el juego? Esa es la pregunta. can also mention the Como voodoo arma. blades. I don't think there is going to be a legendary quest Estaría genial, behind these or anything like that. I Conseguir un believe arma by super one épica way que or sea un another tenedor. we will be able to get a voodoo blade and it will just have some flavor text. But I still wanted to give you a context behind these weapons. You see, the greatest bladesmiths around the world have a way to enhance their work. They would forge a blade, write a poem, and they would bring it to Doran in Ionia. Master Ojo Doran Doran, would then take these blades and the poems and he would plant them in a hidden place known as Mistfall. After planting them down, he would wait for an entire year. Mira la During de this armas que hay aquí, ¿eh? Vas por aquí y empiezas a lootear. time, the local spirits would bless the blades and greatly increase their power. This is Vale, hay que how esperar a the que great sean voodoo blades are bendecidas. forged. And I believe one of these blades with this unique history will be found in the game. And lastly, before we get into the big ones, there is an idea I had which I really hope Riot is gonna steal. A You ver. see, one of the big bad guys we are gonna fight is going to be Sion, a legendary warrior of Noxus who was Sion brought back to aparecerá fight 100%. again using blood magic. The cool thing about him is his metal jaw. The jaw is actually La the corona. crown of King Jarvan II, whom Sion La corona de killed. Jarvan II. So when we get to fight Sion, Bueno, si os fijáis, tiene forma de corona, ¿no? Simplemente no tiene el color ese dorado que puede haberse perdido. O quizá era la corona de este color, no estoy seguro, pero vamos, tiene forma de corona la mandíbula. would love it if he dropped the crown of King Jarvan Ojo, II. And Eso estaría genial, vencer a Sion y que te dropee la corona de Jarvan II, ¿vale? Que se utilice para algo, ya sea para ponértela. Estaría genial que pudiese llevar en la cabeza la mandíbula de Sion. he could O sea, la wear it corona. as an actual helm. That Míralo. would be such a cool touch to Sion's Ojalá, look. ojalá. Now, before we get to the top 3 pieces of loot I want to show you, there is something else I want to show you. Something which you won't be able Me ha to gustado find mucho la idea, anywhere on the internet. And I know it because I was looking for it. A ver. And I couldn't find it anywhere. So, I did it myself. I went to the Ruined Ojo, King, which is a game now available on Steam, which depicts a Me pasé el story Ruined that King y actually está happened in brutal, the universe sinceramente. of Riot's MMO. And I went through the game Para la gente que le files. guste los RPG por turnos, yo creo que le va a encantar. Tiene una mecánica de combate que me encanta, no la había visto antes porque yo no jugué al Battle Chaser, creo que era el anterior que hicieron, que era parecido al estilo de pelea. Pero no había jugado yo a ese y me gustó mucho como lo hizo en el de Ruined King. And I pulled out all the weapon models. Now, in this Vale, que game, fue we have al- 6 party a la carpeta y members, sacó each todos of los which modelos de is armas. using a totally different weapon. It's kind of like how weapons work in something like Diablo. And because it is an RPG game, the weapons have different models. And here's the kinds of weapons I am going to show you. Vamos a Yasuo verlas. is using swords. Braum is using shields. Vale, hay Ahri is using espadas, orbs. escudos, Misfortune is orbes, using pistols. pistolas Pike is using daggers. dagas. And Ilaoi is using idols. Y los which is ídolos basically de oversized trinkets. de So, Ilaoi. let's start with the swords, shall we? Feel free to Ojo, pause at any time to check these out. Os voy a decir mi You can favorita de see- todas, ¿vale? Las que vayan apareciendo. De estas tengo... Es que hay muchas favoritas. Yo creo que mi favorita es esta. La roja esta de en medio. Pero... Otras que me encantan son la primera, por supuesto. Esta, la de los dientes de alguna bestia. La verde y la roja última. Roja y negra. Me gustan mucho. Si tuviese que quedarme con una... How a No lot of puedo. the swords are themed after No puedo certain regions. But some of them are named swords, which we will probably see in the universe. At the bottom, Ojo, we can see Hextech Gunblade and Stormrazor. Voy a quitar los subtítulos un segundo para que las veáis. ¿Vale? Aquí están. And in the middle, you can find Manamoon, Muramana, and Doran's Blade. Next up, Manamun, we have the Muramana y shields. la espada de Of Doran. course, in Ruined King, Vale, the escudos, os voy a shield- decir mi favorito. Mi favorito de estos... Hombre, el del por me hace mucha gracia, pero si me tuviese que quedar con alguno sería... Este, yo creo. Este con el tono verdoso. Es un poco Zaun, ¿no? También. O sea, sé que no es de Zaun, sé que es de...
A ver, los de abajo, un momento. Sí, yo creo que... Uy, este me gusta mucho, ¿eh? Pero yo creo que me quedo con este. Shields are carried by Braum, who is a very big guy carrying a very big shield. So of course all of these are a bit oversized to match him. I also found out that some of them did have recallers. Which, dudo que to be tengamos fair, realmente is escudos standard puerta for en el any juego. RPG game these days. So I included them here too. Anyway, here we can point out the shield of the Poro King, Doran's shield, Randuin's Omen, and as I mentioned before, even here we got a shield themed after the demigod orb. Next we have the magical orbs. Vale, los orbes. Hombre. Básicamente un dado. Yo me quedaría de estos con... Me gusta este, el del triángulo este como con runas. Bueno, el poro fantasmagórico este me encanta, pero no. Me quedaría con este, yo creo. Uy, perdón, con este. Estos son un poco más for fun, ¿eh? Por lo que veo. Mira que lo vi en el juego, pero no me acuerdo de todos, claro. Bueno, el del ojo este está guapísimo. And in Ruined King, you can see that a few of them have comical theming. For example, you can see a ghastly Poro, a Poro snack, and even a D&D dice. Poro snack. Then we have the guns. Y el D&D. I love how even the guns are vale. Armas, vamos a elegir una. Bueno, la de la boca esta. O sea, esta morada de la izquierda. Esta, ya está. Elegiría esta porque además tiene un rollo estilo del vacío, ¿no? O sea, sin duda me quedo con esta, gente, ya he elegido. No tengo que pensar más. Mira que esta está muy bien, pero no, me quedo con esta. ¡Ay! La estoy tapando. No sé si habré tapado alguna más, pero... Espero que no, pero mira. Esta. Esta de aquí. Me encanta. Perdón, ¿eh? Si he tapado alguna. Me acabo de dar cuenta. Que tengo la cama, ¿eh? Pero bueno, podéis ver el vídeo y la veis ahí. Sí. But you can also see that the game has 3D models for a void corrupted pistol too. Ahí está. We have the daggers. Vale. Dagas me vuelvo a quedar con la que estoy tapando. Con esta. Me vuelvo a quedar con esta, gente. 100%. Me encanta. Brutal. Decidme vosotros cuál preferís de todas, ¿eh? Ordenadla por 1, 2, 3, 4, 5, 6, así todo el rato, ¿vale? Me decís el 8 y yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta, vale. Ya está. Pero decidme daga 8 o escudo 3, por ejemplo. Sé que he tapado alguno, lo siento, ¿vale? También me gusta esta última, ¿eh? Vale, los idols. Los idols me quedo... Me quito la cama un segundo para que veáis los que hay por debajo mía. A ver... Uf, no sé con cuál quedarme, ¿eh? Me gusta mucho este. Voy a quitar los subtítulos. Este me gusta mucho. Como la agarra ahí, ¿no? Es como una mano agarrándolo. Así. Me gusta. I like it. Esta también mola mucho. Pero bueno, me quedaría con este. That show us what offhands could look like in this universe. But if Riot allows us to play as a priest of Buru, then we may straight up use these things as giant hammers to beat evil. Of course, one of these idols is themed after Poros, Hombre, podrían estar. but I can mention that this one is known as Corin Revek's paperweight, with Corin Revek being Oriana's Revek, father, perdón, Corin whom Revek. people may know from El padre Oriana. Legends. But that's really it for the lootable items from the RPG game Ruined King. Given the fact that Riot recently revealed a new champion, se nota que esto también lo ha grabado aparte. I also wanted to very quickly mention two unique weapon types of this universe. Estas dos nuevas. The newest champion in League is using Natofos, which are Casante. giant hammers which you can wield as a hybrid between a shield and a fist weapon. But also, the elemental mages of Ishtal might also wield a weapon known as the Omladl, which is essentially a really sharp hula hoop that channels magic. Lastly, I forgot to mention one cool thing. In the Ruined King files, I was also able to data mine the armor and the axe of Rasa the Sunderer. Rasa. Remember that the giant axe is a named item called Night Harvester. So now, let's have a look at the top 3 items from this universe. In my opinion, among top 3, we absolutely have to mention the Darkin weapons. Which are the por cierto, of iconic weapons in este arma tiene que ver con el nuevo campeón o la nueva campeona que sale después de Casante. Veremos. Hay muchas teorías, así que
Remember how after the Ascended slowly turned mad and they slowly turned into the Darkin? A ver, They ¿cuál es got su out top of 3? control after they started using blood magic to enhance their own bodies? Well, after the Darkin started fighting each other for dominance and they slowly started destroying the entire planet, the Celestial Aspects realized that they should probably do something about it. Armas And celestiales so, estarían the chulísimas. aspect of Twilight Dudo que infused podamos the conseguir así weapon como así, with its pero power and used it las to necesito. consume the souls of the Darkin. This weapon became known as the Chalikar. Now, the Chalikar is a giant crossblade that was originally wielded by an Ascended Warrior, and which is now Esta ya la being held conocemos. by an El important arma. character, so we Sí, will bien. never see the Chalikar in our hands. However, the aspect of Twilight gave the Chalikar to humans, so that humans Vale. could craft new weapons in its image. And these new weapons would be able to capture the remaining Darkin who are running Vale, around the armas para world. capturar los Darkin. So, that's what humans did. They forged celestial weapons that absorbed the Darkin. The issue with this is that, after being absorbed, the Darkin live inside the weapons. And should any mortal try to hold those weapons, the Darkin could dominate their Sí. mind. Esto ya lo conocemos todos, ¿no? Que las armas se hicieron para capturar a los Darkin, pero los Darkin se hicieron con el poder del arma, digamos, o sea, se hicieron con el arma, digamos, y cuando un humano las toca, consumen al humano y se convierten en el Darkin en conjunto, aunque sea el arma, se convierte en conjunto. Take over their Dominan bodies su mente, and ¿ves? essentially free themselves. Now, in my mind, there are only two ways how Riot can allow the players to hold a Darkin weapon. Either we Ojo. find a Darkin that is so weak that even after we hold them, they can just whisper to us, but it can't really start taking over our body. Maybe Vale, un arma de un Darkin que sea tan poco poderosa que no nos pueda consumir, pero sí escuchemos simplemente susurros, ¿no? del arma. just give it a Que no bit se of pueda apoderar de cosmetic nuestro cuerpo. corruption on our body. Or we would simply go on a legendary quest to cleanse the weapon of the Darkin's influence. I know, all of vale. this sounds O ir a una quest donde limpiemos el arma de la influencia del Darkin. Entonces simplemente no nos podría controlar o echaríamos al Darkin like a nerdy talk. del arma. So let me show you some examples of the already existing Darkin weapons from Legends of Runeterra. Vamos a We have verlas. the Darkin Harpoon, which imprisoned chulísima, the ¿eh? Darkin known as Ibaros. The Darkin Shield, containing the Darkin Joral. La verdad es que están muy The chulos Darkin todos. Lodestone, which I assume is some kind of a trinket which contains Horazi. Eso The podría Darkin ser Ballista that para algún imprisons mago o algo así. Naganeka. Fun fact, Naganeka probably looks a bit like chicken because in theory it is possible that one of those chickens touched the ballista. Eso es cierto. O sea, el pollo este tocó el arma y por eso este Darkin tiene forma de pollo. Eso es cierto. Porque ahora soy fan de este. ¿Entendéis? Probably looks a bit like chicken because in theory it is possible Es una that one teoría, of ¿no? those chickens touched the ballista. Pero me gusta la teoría. And so Naganeka took over the body of the chicken. Then Ah, we vale, have vale. the Darkin Harp, which holds the really creepy, maddening Darkin Ojo, ¿eh? Styradu. Of course, there is Dios. also the legendary No había Scythe visto of esa Rast, carta. which is currently being held by Kane, who is successfully resisting Rast. There is also the Darkin Bow of Varus, the Darkin Bloodletters, which Esta me belong to gusta the mucho. one who came up Esta with the me idea. encanta. Tanto el estilo de la ropa, entre comillas, porque no sé si es ropa, porque está casi prácticamente pegada a su cuerpo, es parte de su cuerpo, como las armas, todo. Me encanta. Of using blood magic, Y me gusta Zolani. mucho lo del ojo, ¿no? Que And tenga ahí lastly, we el... also have the el tres. Darkin Halberd that contains Tarosh. We also know that later this year, Legends of Runeterra will reveal even more Darkin. We are still waiting for more information on Aatrox, and I can't wait to learn what the heck that Darkin monstrosity is. Dios, Is con that el a ojo Darkin enorme. that took over the body of a Voidborn? Because that sounds badass. But Hostia. anyway, I really like the Darkin y Voidborn a la vez, gente. ¿Os podéis imaginar eso? I will probably play a tank just to get it. Anyway, on to number 2 on this Jugará list. tanque. When talking Un about GD de legendary DPS, creo. weapons, we have Aunque- to mention Si hay bardo, me gustaría hacerme un bardo también. No sé si como secundaria o algo, me gustaría tener un DPS y un bardo. Ojalá. Nightfall. We talked about this one a little bit when we talked about the bosses and villains of this universe. Many of you may know that Mordekaiser has the ability to forge souls into just about anything. Ujú. Be it bricks that would build his kingdom in his own realm, or weapons. When
Siempre se me olvida el nombre del reino este. Midna Ratchnum, ¿era? Midna Ratchnum. Mordekaiser was summoned into the realm of the living. Instead of being thankful to the cultists who summoned him, he ripped out their souls and forged them into his brutal mace, which he called Ojo, Nightfall. Una maza de este estilo. This is the giant hammer that Mordekaiser is Obviamente no el de Mordekaiser, Mordekaiser, sino uno parecido. And with Mordekaiser inevitably being a boss which we absolutely have cuando to le venzas, deal ¿no? with at some point in the future. Really, it's all his lore is about. After we get to fight him... Estaría bien que cuando le venzas, no solo te dé la maza, sino te dé el casco ese que lleva y que puedas llevar el casco este de Mordekaiser. La cosa es si la gente le parecería eso bien o no, pero yo creo que estaría muy bien. He has to drop Nightfall. This weapon doesn't really have any important lore, so you are not screwing anything up by giving it to the players. Vale, It mira. is simply a badass weapon worthy of a legendary drop. I mean, at this point, Sí, after his estoy de entire acuerdo. story, this weapon has the kill count of hundreds of thousands. But even that weapon is not number one. Just as Viego is the Arthas Menethil of this universe, so his legendary blade is the Frostmourne of this universe. Una de las But I'm mejores afraid armas, yo this- creo, de todo League of Legends. O sea, de todo el mundo, del universo de League of Legends, de Runeterra. Me encanta este arma. Me encanta la forma que tiene así como de cruz y luego que tenga otra por aquí. O sea, es que es The blade genial. is so legendary, Riot will probably not give it to us. So let's talk about the Blade of the Ruined King. What originally La hoja started del as a rey simple arruinado. item which you would buy in the in-game shop in League of Legends was eventually turned into the most legendary blade of the League of Legends universe. I mean, it's so legendary that you can buy it in Valorant. This blade, Ojo, which used no to be sabía yo simply lo que en el called Valorant the estaba. Blade of the King, has a name. It is called Sanctity, for when this blade appears, people of Ahora que me estoy Kamavor leyendo el know libro. they are safe. It has two very unique abilities. Sanctity is always stored in its sanctum inside Kamavor's capital, but its wielder can Kamavor, instantly no summon Kamavor, it que pone ahí abajo. anywhere across the world. That's what you can see Viego do in the cinematics. He is not conjuring it out of thin air. He is simply summoning it. Sí, la Its invoca. second ability is what gives the blade its power, and it's what gives the blade a second name. You see, the Blade of the King is passed down between the kings of Kamavor. The current wielder is Viego, to whom Esto está en el it was propio libro. passed down by the Lion of Kamavor himself. But every time the blade is passed to a new owner, the blade takes a piece of... Me encanta como, sabéis que mucha parte, ¿no?, de Kamavor está como basada en España. Hay nombres como Castilla, Álvaro, Castilla, ¿no?, que vendrá un poco de Castilla, ¿no?, imagino. the would-be king's soul. Then it either kills them on the spot, or the blade deems them worthy and they are allowed to rule Kamavor. Vamos, que te tiene que... Passing this test is not easy, and the blade claimed tienes que ser countless digno. kings before. That's why Sanctity also carries a second name, El segundo the nombre. Soul Render. Of course, because it is Soul being Render. passed down for generations, the blade is currently holding pieces of the souls of all the previous Ha matado miles de kings. reyes. At least, that's what we believe is the case. What we do know for sure is that when Viego died, he was stabbed by his own sword, which is the blade that contains a piece of his own soul. So because his own blade couldn't claim him, that's one of the many reasons why Viego's death caused a massive explosion of undeath. It is the blade that is responsible for creating the Shadow Isles. And it is the blade that is going to claim us once we inevitably get to fight Viego in the MMO. A ver, en el Of MMO course, vamos a pelear contra you Viego know 100%. we have to face Viego. Because you're not one of the people who skipped over the last video and you have all the context, right? Lo vi. And of course, it's going to be up to Riot whether they decide whether they want to give us the blade or not. Unlike Nightfall, Sanctity is very important for the lore. The souls inside the blade could push the story forward, and in fact, I wouldn't be surprised if Viego's own soul in the blade was the key to destroying him. But that's an issue for future Riot to figure out. Anyway, that is it veremos. for this video, and that's gonna Ojo, be it me ha for gustado MMO mucho. videos for a while. Many people Vale. ask me if I feel like I'm oversaturating the MMO videos. And I'd like to say, no.
So far, I am only showing people what actually exists. Sí, in the básicamente universe. nos está enseñando lo que podría venir, ¿no? Porque conoce tanto del lore que nos lo puede enseñar. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho el vídeo. Ver un poco las From armas. this point on, if I dive into other topics, I feel like there wouldn't be enough content. And I would have to start going into Vale. heavy hypothetical. No va a hacer vídeos del MMO durante un tiempo, así que no tendremos reacciones a esto. A no ser que saquen algún vídeo de algún otro sitio que tenga que ver con el MMO. Reaccionaré a ellos, pero si no, ya cuando saque algún vídeo nuevo del MMO lo haremos, ¿vale? Imagino que ya termina el vídeo, vamos a terminarlo del todo. And that's not really what I want to do. I want to show people the beauty of Riot's universe. Ahí está. And I want to show people that League's lore is really good. And it's been really good for about 7 years now. So, because this is going to be my last MMO video for a while, in a classic Riot style, I want to leave you with a montage. A supercut of some of the amazing places which we know exist in this universe. Vale. Nothing but official art from this universe. Vale, va a ser And arte should oficial. the day come, and should we see the MMO come to fruition in like 8 years, these are gonna be the places I'll go out and look for. So thank you for watching. Vale, pues veremos eso seguramente. Lo mismo digo, muchas gracias por ver este vídeo, ¿vale? Me ha durado 1 hora y pico el vídeo, como de costumbre. Y decir que la semana que viene tengo un nuevo vídeo que iba a ser para esta semana, pero ya lo tengo preparado, así que la semana que viene vemos el nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.